Milunka Savić, najodlikovanija žena u istoriji ratovanja. U Prvom svetskom ratu se borilo 70 miliona ljudi pod oružjem. Najodlikovaniji vojnik tog, kako su ga zvali, velikog rata je srpska heroina Milunka Savić. Rođena 28. juna 1892. godine, Milunka je odrasla na selu koje je i formiralo njen mentalitet i ljubav prema svom narodu i svojoj zemlji. Ostaće upamćena po činjenici da se predstavila kao muško, odnosno kao Milun Savić, ne bi li tako pokušala da lakše uđe u srpsku vojsku i tako doprinese svom rodu. Naime, kada je donet ukaz o mobilizaciji 1912. godine, Milunka je odlučila da zaštiti svoju zemlju i prijavila se kao dobrovoljac. Da je žensko nije se ni znalo, dok nije ranjena u Bregalničkoj bitci godinu dana kasnije, te je tako otkrivena njena velika tajna. U Prvom svetskom ratu također se prijavila kao dobrovoljac. Bila je borac, bombaš, legendarnog Gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske, knjaz Mihajlo. Milunka se borila rame uz rame sa najhrabrijim srpskim vojnicima kao član bombaškog odeljenja. Ove elitne jedinice srpske vojske činili su neverovatna herojska dela, a možda jedan od najvećih jeste delo upravo herojski čin Milunke Savić. U zvaničnoj naredbi za njeno odlikovanje stoji sledeće. 28. septembra 1916. godine na Crnoj reci javila se dobrovoljno da ide ka neprijateljskim rovovima radi pozivanja bugarskih vojnika na predaju. Došla je do neprijateljskih rovova i blagodareći njenom lukavstvu uspela je da 23 neprijateljska vojnika toga dana prevede na našu stranu, tada je i ranjena. U intervju sa novinarom Pravde Spasojem Đorđevićem iz avgusta 1937. godine Milunka Savić objašnjava kako je uspela da zarobi čitav jedan vod bugarskih vojnika. Od Bitolja do Đevđelije Bugari su imali neprekinute rovove. Mi smo uspeli da se uvučemo na nekoliko mesta u njihov rov. Našli smo se jedni pored drugih. Zovnem ja podnarednika Golubovića da pređemo kod neprijatelja i da ih pozovemo na predaju. On neće. Javi se jedan ciganin iz Vranja, podnaredniče Milutine, ja ću s tobom. I pođo smo. Naiđo smo na bugarskog stražara, naslonio se na pušku, odupro o rov pa spava kao top. Kad mu trgoh pušku, on se probudi, pretrnuo je od straha. Poče da me moli da ga ne ubijem. Objasnila sam mu položaj Bugara. Rekla da će svi izginuti i da im je bolje da se odluče da napredaju. On se brzo odlučio. Sega ću ja im i na drugovite iz moja rota. Bugarski stražar je zamolio Milunku da ona nekako zagovara njihovog komandanta koji se nalazio na osmatračnici, dok oni ne umaknu na srpsku stranu. I Milunka je odvažno prišla bugarskom komandiru. Ispričala mu je priču da je iz okoline Kruševca, da je devojka, da se uželjela roditelja, da hoće da se preda sa još dosta srpskih vojnika, samo da bi se vratili svojim kućama. Sa blaženim i srećnim osmehom ovaj Bugarin je slušao Milunku, a dotle njegovi vojnici su jedan za drugim bežali Srbima. U jednom trenutku Bugarin uvide da je lukava podvala posredi. Milunka se već počela udaljavati od osmatračnice posle sporazuma da u ponoć čeka sa svojim drugovima pod jednim obližnjim drvetom, kad neko pripuca. Jedan metak pogodi Milunku, ali se ona ipak dotetura do naših rovova. Tamo su je već očekivali Bugari, njih 23, koji su se predali. Neustrašiva ratnica koja je na neprijateljske snage jurišala ne štedeći svoj život, ranjena je 4 puta. Najteže je bila ranjena u jesen 1915. godine u Makedoniji, kada se sa ranama na glavi povlačila preko Albanije. Iako je izgledala kao avet, iznemogla i gladna, nije dozvoljavala da puk klone duhom. Posle nekoliko meseci oporavka bez razmišljanja se vratila na Solunski front i kao komandir jurišnog voda nastavila sa borbama. Za ratne zasluge Milunka Savić odlikovana je sa ukupno 12 srpskih i savezničkih ordena za hrabrost na bojnom polju.
Ceo Toplički puk je obožavao Milunku i divio joj se zbog hrabrosti. Nakon Kolubarske bitke, na pitanje komandanta puka Dimitrija Milića ko je zaslužio Karađorđevu zvezdu s mačevima, čitav puk je uzviknuo Milunka Savić. Kraj Velikog rata donosio je najviša saveznička priznanja. Komandant savezničkih trupa, francuski general Maurice Haraj, pred postrojenim pukom okačio je orden Francuske legije časti, a general Franche Depere je uručio orden Ratni krst sa zlatnom palmom, jedini na svetu koji je pao u ruke jedne žene. U svojoj kolekciji odlikovanja Milunka ima još jednu Karađorđevu zvezdu s mačevima, ukupno dve legije časti, zlatne i srebrne medalje za hrabrost Miloš Obilić, nosilac je spomenice rata 1913. Albanske spomenice, spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje od 1914. do 1918. britanskog odlikovanja ordena Svetog Majkla i ruskog krsta Svetog Đorđa pobjedonosca. Milunka Savić je umrla 5. oktobra 1973. godine. Sahranjena je u porodičnom grobu na Novom groblju, da bi nakon 40 godina, 10. novembra 2013. njeni posmrtni ostaci bili preneti u Aleju velikana u Beogradu, gde im je oduvek i bilo mesto. Neka joj je večna slava, da se ne zaboravi.